Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan membahas kitab An-Nahul Wadih di juz yang ketiga. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang khobar kana yang dia berubah jumlah atau sibul jumlah. Sekarang masuk ke tamrinat, beberapa latihan soal yang disebutkan oleh penulis, dan kita akan membahas at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Baik, di sini penulis katakan do jumlatan fi'liyatan litakuna khabaron likana au ihda akhwatiha fi kullin mimma ya'ti. Jadi buatlah jumlah fi'liyah, litakuna khobaron likana au ihda akhwatiha, supaya menjadi khobar bagi kana dan salah satu dari saudaranya kana, fi kullin mimma ya'ti, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Maka di sini penulis akan memberikan 10 soal yang di sana ada kana, demikian juga salah satu dari saudaranya. Kemudian kita diminta untuk membuat khobar kana yang berupa jumlatan fi'liyatan, jumlah fi'liyah. Baik, di sini yang pertama kanal matoru. Kemudian yang kedua amsat an-najihatu. Yang ketiga la yanfakul kalbu. Yang keempat yusbihu sunna'u. Kemudian mazalal jahlu, adhad al-maridatu, ma barihal mizahu, laisal hasadu. Kemudian yadillul khisonani, ma fati as-sidku. Jadi ada 10 soal atau lebih ya. Bahkan ada yang ke-11, la ukallimuka ma dumta sama sorod damu. Jadi ada 12 soal dan kita diminta untuk membuat khobar kananya yang berubah jumlah fi'liyah. Dan di sini sudah ada jawabannya atau pembahasan soalnya. Maka kita lihat dan kita akan bahas untuk ijabatut tamarin, jawaban-jawaban dari soal untuk ijabatut tamrin ats-tsani. Jadi jawaban soal yang kedua kita akan bahas satu-satu. Baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama, kanal matoru yuhtilu bisiddatin. Hujan itu turun dengan bisiddah, sangat deras. Jadi kanal matoru yuhtilu bisiddatin, hujan itu turun dengan sangat deras. Maka di sini kanal matoru, ada kanal matoru. Maka kalau kita i'rab, kana fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi. Kemudian al matoru isim kananya dia. Jadi maka dibaca al matoru. Ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Boleh katakan dhammah atau dhammah dhahirah. Kemudian kita diminta khobar kananya jumlah fi'liyah. Di sini ada fi'il yuhtilu. Ini fi'il yuhtilu. Kita katakan yuhtilu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Dia fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian pertanyaannya, aina fa'iluhu? Mana fa'il dari yuhtilu? Al-mataru atau bisiddatin? Maka jawabannya bukan dua-duanya. Jadi al-mataru itu isim kana, dan bisiddatin dia tidak marfu, maka bukan menjadi fa'ilnya. Maka kita katakan fa'il dari yuhtilu, jadi dhamir mustatir, takdiruhu huwa.
kembalinya kepada al-matoru. Jadi kalau kita i'rab sekali lagi, yuhtilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan. Kalau mau ditambahkan dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlah fi'liyah yuhtilu fi mahalli nasbin khobaru kana. Jadi jumlah fi'liyah yuhtilu yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya tadi. Fi'il yuhtilu dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Dia fi mahalli nasbin khobaru kana. Kemudian bisiddatin alba'u harfu jarin mabniyun alal kasri. Siddatin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrah. Baik, insyaallah jelas ya. Kita ulang i'rabnya sekali lagi. Kana fi'lun madin naqisin mabniyun alal fathi. Al-mataru ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Yuhtilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili yuhtilu fi mahalli nasbin khobaru kana. Bisiddatin alba'u harfu jarrin mabniyun alal kasri. Siddatin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrah. Baik, itu i'rab yang pertama. Baik, yang kedua. La yanfakul kalbu yunbihu alal lususi. Anjing itu terus menerus menggonggongi alal lusus. Lusus artinya para pencuri. Dia bentuk jamak taksir. Jadi la yanfakul kalbu yanbahu alal lususi. Maka kita katakan di sini kalau kita i'rab, ya kan? La yanfaku, ya, dia la yanfaku kalau kita i'rab satu-satu, ya kan? La maka harfu nafyin mabniun ala sukun. Yanfaku fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi tanda rofaknya dengan dhammah. Dan la yanfaku ini dia termasuk ya fi'il yang nakis ya. Kemudian al-kalbu ismu la yanfaku marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian yanbahu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili yanbahu fi mahalli nasbin khobaru la yanfaku. Kemudian ala harfu jarrin mabniyun ala sukun. Al-lususi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasroh. Jadi tanda majrurnya dengan kasroh. Baik, kemudian yang kelima. Mazalal jahlu yantasiru bainan nasi. Senantiasa kejahilan itu tersebar di tengah-tengah manusia. Jadi kejahilan senantiasa tersebar bainan nasi di tengah-tengah manusia. Maka kita katakan ma harfu nafyin mabniun ala sukun. Zala fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi. Al-jahlu ismu ma zala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Yantasiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili yantasiru fi mahalli nasbin khobaru mazala. Baina dharfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhafun. Kemudian an-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah.
Baik, insyaallah jelas. Kemudian yang ketujuh, ma barihal mizahu yudhibul muru'ata. Al mizahu, jadi bercanda yang berlebihan itu senantiasa yudhibul muru'ata, menghilangkan muru'ah, kewibawaan. Maka kita irob ma harfu nafyin mabniyun ala sukun. Bariha fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi. Al mizahu ismu ma bariha marfu'un wa alamatu rafi dhammah. Yudhibu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan wal jumlah fi'liyah yudhibu fi mahalli nasbin khobaru ma bariha. Al muru'ata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Taib, insyaallah jelas. Itu nomor 7 ya, harusnya ke nomor 4. Tapi enggak apa-apa, berarti dilihat kita yang kerjakan yang kanan dulu ya. Kemudian nomor 9. Yadillul khisonani yajriyani. Jadi di waktu siang jadi di siang hari al-khisonani yaitu dua kuda itu yajriyani berlari. Maka kita katakan yadillu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Al-khisonani ismu yadillu marfu'un wa alamatu rafihi al-alif li'annahu muthannan. Ingat, al-khisonani dia marfu' dengan alif. Yajriyani kita i'rab sebagai fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun. Jadi dia fi'il mudhari yang marfu', tanda rofaknya ini thubutun nun, adanya huruf nun. Kemudian wal alifu, jadi alif di sini dia dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi alif isnain ini fa'ilnya. Kemudian wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili yajriyani fi mahalli nasbin khobaru yadillu. Bisa difahami enggak ini ya? Jadi kita ulang ya. Yadillu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Atau bisa katakan fi'lun mudhari'un nakisun marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Al-khisonani ismu yadillu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthannan. Yajriyani di'rab sebagai fi'il mudhari dulu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Kemudian mana fa'ilnya? Dhamir mustatir bukan, fa'ilnya alif isnain ini. Maka al-alif di sini dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian wal jumlah fi'liyah yajriyani fi mahalli nasbin khobaru yadillu. Baik, kemudian yang ke-11. Ya, kita pilih yang kanan dulu lah. Ya, la ukallimuka ma dumta takdibu. Saya enggak akan bicara denganmu selama engkau masih bohong, suka dusta, suka bohong. Maka la kita katakan la ukallimuka, la harfu nafyin mabniyun ala sukun. Ukallimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Takdiruhu ana. Kemudian ka di sini maf'ul bih ya. Dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi ukallimuka kanya ni maf'ul bih. Ma dumta takdibu, ma harfu masdarin mabniyun ala sukun. Dumta fi'lun madin nakisin mabniyun ala sukun. Karena bersambung dengan ta fa'il. Kemudian ta'nya di sini dia isimnya. Jadi isim madama. Maka kita katakan
At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in ismu madama. Jadi isimnya itu madum tak tanya itu. Dan takdibu di rafi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, atau iya. Jadi dhamirun mustatirun takdiruhu anta, ya, dhamir mustatir takdirnya anta. Kemudian wal jumlah fi'liyah taktibu fi mahalli nasbin khobaru madama. Nah, cukup susah ya, insyaallah enggak lah. Nanti sekali lagi mohon didengarkan berulang-ulang supaya faham. Lalu sekarang kita masuk ke yang kiri ya, tanpa memperhatikan nomor ya. Tadi harusnya 1, 2 kanan kiri, tapi ini kita selesaikan yang kanan dulu sekali yang kiri. Amsat an-najihati yahtalifna binajahihinna. Jadi para wanita yang lulus itu di waktu sore yahtalifna binajahihinna, mereka merayakan kelulusannya. Kita katakan amsat fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi. Kemudian at-ta'u alamatut ta'nis. Kemudian an-najihatu ismu amsa marfu'un wa alamatu rafi dhammah. Yakhtalifna, ya fi'il mudhari, ya fi'lun mudhari'un. Dan dia fi'il mudhari ya karena dia bersambung dengan nun niswah. Jika dilihat di sini. Yakhtalifna, dia bersambung dengan nun niswah. Jadi ada fi'il mudhari yang dia mabni, ada fi'il mudhari yang dia mu'rab. Mu'rab itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ada juga fi'il mudhari yang mabni. Nah, di sini yahtalifna, dia kita katakan fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Dia mabni dengan tanda sukun karena bersambung dengan nun niswah. Kemudian nanya di sini kita katakan dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia sebagai fa'il. Kemudian binajahihinna alba'u harfu jarin mabniun alal kasri. Najahi ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhafun. Hunna mudhaf ilaihnya. Jadi dia dhamir, kita i'rab hunna dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian tadi kelewat wal jumlah fi'liyah yahtalifna fi mahalli nasbin khobaru amsa. Baik, kemudian bawahnya yusbihul ummalu yadhabuna ila a'malihim. Para pekerja itu di waktu pagi pergi ke a'malihim. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau profesi mereka. Kita katakan yusbihu fi'lun mudhari'un nakisun marfu' wa alamatu rafhi dhammah. Al-ummalu ismu yusbihu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dia fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya adanya huruf nun. Kemudian al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi fa'il yadhabuna mana? Wawu jama'ah. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun. A'malihim, a'mali ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhafun. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian kelewat wal jumlah fi'liyah yadhabuna fi mahalli nasbin khobaru yusbihu. Ya, sekali lagi diulang-ulang ya. Kemudian bawahnya adhad al-maridatu tatamathalu lisifai.
Jadi orang yang sakit itu di waktu duha mirip dengan orang yang sembuh ya, dia kembali pulih, sembuh. Maka adhad fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi wa ta'u alamatut ta'nis al-maridatu ismu adha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Tatamathalu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Dan wal jumlah fi'liyah tatamathalu fi mahalli nasbin khobaru adha. Lisifai allamu di sini harfu jarin mabniyun alal kasri. As-sifai ismun majrurun billam wa alamatu jarrihi al kasrah. Baik, kedelapan, laisal hasadu yanfa'ul hasida. Hasad itu enggak bermanfaat bagi orang yang hasad ya. Jadi kalau orang hasad, dia dengki kepada saudaranya, enggak ada manfaatnya, dia yang akan merasakan sakit, penderitaan ya. Maka kita katakan laisa, dia fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi. Al-hasadu ismu laisa marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Yanfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Al-hasida maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian wal jumlah fi'liyah yanfa'u fi mahalli nasbin khobaru laisa. Baik, yang ke-10 ya. Ma fati asidku yunji sahibahu. Jadi kejujuran itu senantiasa menyelamatkan pelakunya. Ma harfu an-nafyin mabniun ala sukun. Fati'a fi'lun madin nakisin mabniun ala fathi. As-sidqu ismu ma fatiha marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Yunji fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlah fi'liyah yunji fi mahalli nasbin khobaru ma fati'a. Sahibahu sahiba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ya, insyaallah jelas ya. Kita i'rab semuanya. Kemudian yang ke-12 terakhir. Saraddamu yunkilul amroda. Jadi darah itu menjadi berpindah kepada orang yang sakit. Jadi darah itu didonorkan, jadi yunqalu, mungkin yang bacanya saraddamu yunqalu al amroda. Jadi darah itu dipindahkan kepada orang yang sakit, didonorkan kepada orang yang sakit. Jadi menjadi didonorkan. Jadi sara fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi. Ad-damu ismu sara marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Yunqalu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian wa naibu fa'ilih, ini naibul fa'il kalau kita katakan yunqalu, didonorkan atau dipindahkan. Maka wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun marfu'u dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlah fi'liyah yunqalu fi mahalli nasbin khobaru sara. Al amrodo maf'ulun bihi marfu' wa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al fathah. Yani baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tamrin tsani di sini semua khobarnya dia jumlah fi'liyah dengan ngi'rab seperti tadi ya. Dan di sini ada kana wa au ikhda akhwatiha. Jadi kana atau salah satu dari saudaranya. Baik, semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan atau kita bahas.
dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.